भारतीय हवामान विभागનો આજે 150મો સ્થાપના દિવસ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મિશન મૌસમ કર્યું લોન્ચ। આધુનિક ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીને હવામાન અને જલવાયુ પરિવર્તનને સારી રીતે સમજવામાં મળશે મદદ। પીએમ મોદીએ કહ્યું ભારતને ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે મિશન મૌસમ કર્યું શરૂ। महाकुंभના પહેલા અમૃત સ્નાનમાં ઉમટ્યું આસ્થાનું માનવ મહેરામણ। સૌ પ્રથમ શ્રી પંચાયતી અખાડા મહાનિર્વાહીના સાધુઓએ લગાવી ડૂબકી। લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ ત્રિવેણી સંગમમાં કર્યું અમૃત સ્નાન। દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જામ્યો જંગ। आप नेता अरविंद केजरीवाले इंडी गठबंधन पर कर्या प्रहार तो मुख्यमंत्री आतिशी सामे चूंटणी आचार संहिताનું उल्लंघन करवा बाबते नोंधाई फरियाद। मकर संक्रांतिनी साथे देशभरमा आजे बिहू अने पोंगलनो जोवा मळ्यो आनंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए देशवासीओं ने पाठवी शुभेच्छाओं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे अमदावाद में करी उत्तरायणनी उजवणी। कार्यकरोना घरे पतंग चगाववानी माणी मजा। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और भाजपा कार्यकर्ताओं रह्या हाजर तो घाटलोडिया में बननारी राज्यनी सौथी मोटी पोलीस लाइननुं कर्युं खातमुहूर्त। गुजरात सरकारना मंत्रीओए माणी उत्तरायणनी मजा। राज्य सरकारना प्रवक्ता ऋषिकेश पटेले मत विस्तार विसनगर में चगाव्यो पतंग तो राज्य कक्षाना मंत्री भीखुसिंह परमारे मोडासा में उत्तरायणना पर्वनी करी उजवणी। सूर्यना मकर राशि में प्रवेश एवं मकर संक्रांति पर दान पुण्यनी वही सरवाणी। राज्यभर में लोकोए तल गोळ कपड़ा और अन्य वस्तुओं गरीब लोकोने कर्युं दान। गाय ने घासचारो खवडाववानुं पण छे आजे खास महत्व। भारतनी खो-खो विश्वकप में शानदार शुरुआत। रोमांचक उद्घाटन मैच में नेपाल ने 82-36 थी आपी मात। भारतीय समर्थकों में छवायो अनेरो आनंद।